Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Yasmine, étudiante en 4e année médecine. Donc aujourd'hui on va faire un cours sur le système nerveux autonome. Donc pour aider le cours, on peut dire une introduction. Les 4 cours, on a 2 cours sur le système sympathique et 2 cours sur le parasympathique. Donc le cours تاع en général عليهم باش les 4 cours هادوك يجونا سهلين ان شاء الله. Donc نبداو directement l'introduction. Donc ندير لكم بك rappel خفيف على le système nerveux. Donc le système nerveux ديالنا عندنا se divise en deux. On a le système nerveux central اللي هو l'encéphale ou la moelle épinière, et on a le système nerveux périphérique اللي se divise en deux. Un système somatique, somatomoteur, et un système autonome ou là végétatif. Le système autonome ou végétatif se divise en deux, le système sympathique et le système parasympathique. L'introduction, voilà, c'est que bien sûr on a un ensemble de mécanismes nerveux et humoraux intervenant dans la régulation de l'homéostasie de l'organisme. L'innervation de tous les organes est fournie par le système nerveux autonome, qui m'a à l'exception du muscle squelettique qui est innervé par le système nerveux somatomoteur. Ensuite, le système nerveux est caractérisé par une transmission électrique de l'influx nerveux à travers les fibres nerveuses, une libération de neurotransmetteurs. Et voilà. Pour l'anatomie, le système nerveux autonome se divise en système sympathique des origines thoracolombaires. Donc, les origines les fibres sympathiques, c'est thoracolombaire, des origines thoracolombaires, de T1 jusqu'à L2. Voilà. Par contre, le système parasympathique a des origines crâniales et la plupart ils connaissent la bulbe rachidien qui m'a coaché au schéma on a des origines sacrées. Donc à les origines sinon qui m'a coaché le schéma les origines ديالهم ماشي كيف mais وشنو هذوك les fibres يروحونا partout يعني كامل les organes du corps. Organisation périphérique. Que ce soit le système sympathique ou la parasympathique, يخرجوا لنا من les noyaux ديالهم ولا les origines كما قلنا يخرجوا لنا des fibres نسموهم des fibres préganglionnaires. هاد les fibres يخرجوا لنا من l'encéphale ou la moelle épinière على حسب اذا كنا في السمباتيك ولا parasympathique. مادام اسمهم préganglionnaires donc حيروحوا لنا des ganglions. Donc des ganglions, ou là une chaîne ganglionnaire paravertébrale qui وصلوا لهادو les glandes, les ganglions pardon, حيخرجوا منهم des fibres اللي اسمهم des fibres postganglionnaires. Donc حيخرجوا لنا من les ganglions باش يروحوا لنا les organes. نروحوا نشوفوا هاد الشيما. Donc, fait schéma, le système nerveux somatique, c'est le système nerveux central jusqu'à l'organe effecteur. Pour le système nerveux autonome, on a le parasympathique qui est le système nerveux central, un fibre présynaptique, voilà, et le ganglion. Le ganglion, le neurotransmetteur حيدير لنا synapse. فهذاك le synapse, le neurotransmetteur اللي يخدم c'est l'acétylcholine. Bon, pour l'acétylcholine c'est toujours les ganglions, au niveau des ganglions, les synapses هادوك بين le présynaptique pour le préganglionnaire, la fibre préganglionnaire ou le ganglion toujours le neurotransmetteur يكون l'acétylcholine. Après, في le parasympathique يخرج لنا le fibre postganglionnaire يروح لنا l'organe effecteur. Le synapse, le neurotransmetteur هنا تاني يكون l'acétylcholine pour le parasympathique. Sympathique كيف يخرج لنا une fibre postganglionnaire تروح لنا les organes effecteurs, mais le neurotransmetteur هنا ماشي l'acétylcholine, c'est les catécholamines.
Donc on a noradrénaline, on a l'adrénaline ou dopamine. Voilà. حنشوفوا les neurotransmetteurs في هذا التيتر. دونك كيما قلنا في لي غونغليون بين السينابس اللي يكون بين لي فيبر بري غونغليونير والغونغليون توجور يخدموا بلاستيلكولين ولي ريسبتور هادوك تاع لاستيلكولين اسمهم لي ريسبتور نيكوتينيك. فوالا با كونطخ في لو سينابس اللي يكون بين لي فيبر بوست غونغليونير و لي زورغان افكتور في الباراسيمباتيك قلنا يكون توجور لاسيلكولين مي الريسبتور ماشي كيف في هاد الخطا دي ريسبتور مسكارينيك. با كونطخ في لو سيستيم سيمباتيك عندنا لي نيوروترانسميتور هما الادرينالين نورادرينالين ومام الدوبامين. لي ريسبتور نسموهم ادرينرجيك. فوالا نشوفوا حنهضروا على لا ميدولو سورينال اللي على بالنا باللي ديرنا سيكريسيون تاع لي كاتيكولامين كيما الادرينالين نورادرينالين والدوبامين. دونك لا ميدولو سورينال اذا نرجع لواحد الشيما باك اذا رماركيتو في هاد لو شيما دايرينها on la considère comme si un ganglion ou là comme si une fibre ganglionnaire parce que في الكا هذا يجينا une fibre préganglionnaire la médulo-surrénale. فوالا من بعد هي ديرنا سيكريسيون ديريكتومون ما كانش هذاك فيبر بوست غونغليونير ولا دونك هي كلش لا ميديولو-سورينال ديريكتومون ديرنا سيكريسيون في لو سون نتاع لي كاتيكولامين. هذوك لي كاتيكولامين يروحوا لنا لورغان افكتور. هذا ما كان سينو هاد لو طابلو درنا برك ريزومي على لي نيوروترانسميتور في شاك سيستيم. La différence entre les systèmes sympathiques ou parasympathiques. Donc, à part les neurotransmetteurs, donc, عندهم différence les neurotransmetteurs. On a les fibres post-ganglionnaires. Le système sympathique est toujours plus long que dans le système parasympathique. Donc, les organes sont plus loin situés que dans le parasympathique. Sinon on a un rapport le rapport fibre ganglionnaire sur fibre post-ganglionnaire. هذا indique l'intensité de la décharge donc l'intensité de la décharge donc l'effet يبينا l'effet شحال l'effet de chaque système. Donc pour le système sympathique كما على بالكم حنا toujours نسمو le système sympathique combat ou à la fuite. Le système parasympathique, c'est conservateur ou restaurateur de l'énergie. Le système sympathique, c'est un système qui donne préparation à l'activité. Donc, il donne l'accélération cardiaque, accélération respiratoire. Donc, le corps dit une activité massive. Soit combat ou à la fuite. Donc, une activité massive, elle a le décharge. بها décharge électrique massive donc تكون عندنا une réponse diffuse et massive. Voilà. Système parasympathique non عنده هو دائما يدينا une conservation ou restauration de l'énergie. Voilà donc la décharge électrique تكون limitée ou la réponse تكون faible ou discrète localisée. Voilà. هذه هي sinon هذيك les chiffres donc 1 sur 20 ou 1 sur 1 c'est pas important, c'est juste vraiment le principe de chaque système. Voilà, je سميناهم هكا هذا ما كان. Pour les récepteurs نروحوا les récepteurs. Donc عندنا des récepteurs cholinergiques كما قلنا و des récepteurs سميناهم تاع les catécholamines سميناهم les récepteurs adrénergiques. Pour les récepteurs cholinergiques من اسمهم c'est les récepteurs les neurotransmetteurs ديالهم c'est l'acétylcholine. Donc عندنا ce soit nicotinique قلنا au niveau du ganglion ou la muscarinique au niveau des membres ou là des organes. Voilà. Donc pour le muscarinique on a deux, on a le M1 et M2. Les récepteurs catécholaminergiques اللي يخدموا بلي catécholamines donc on a des récepteurs alpha كيف عندنا deux alpha 1 et alpha 2. Les récepteurs bêta 10 عندنا bêta 1 et bêta 2. Donc pour les récepteurs حنشوفهم en détail كي نشوفوا les cours هذوك sur les systèmes كي نشوفوا نتاع sympathique حنشوفوا هادو alpha et bêta en détail و كي نشوفوا كي نديروا parasympathique حنديروا les muscariniques ou les nicotiniques. Localisation des récepteurs شوفوا هادو هاد لي طابلو اللي حنشوفوهم
سيو مشيت ما تحفظوش حنفهموهم حنديروا 5 كور لو توتال تاع على لو سيستم نيرفو في شاك كور حنديروا حاجه اون ديتاي دونك حتفهموهم تري بيان من بعد اوتوماتيكمون كي تكملوا لي كور ديالكم تلقاو روحكم حافظينهم فاهمينهم وحافظينهم باسكو كنت تبداو جوغ تحفظوهم دوكا ما حاش تشدوا مي واش نقولوا دوكا سي باغ اكزومبل لي ريسبتور كولينرجيك مسكارين قلنا اللي نلقاوهم في لي زورغان دونك نلقاوهم في لو سيستم نيرفو سنترال ميوكارد مسكل ليس نيكوتين كنلقاوهم في لي غونغليون كيما قلنا pour les récepteurs adrénergiques donc on a sympathique je préfère ما نحفظهمش دوكا حنديروا دو كور على السيمباتيك نشوفوا بيان علاش الفا وعلاش بيتا مي بور لانستون نقول لكم برك باللي شدو بوكس باللي البيتا جينيرالمون نلقاوهم بوكو بلوس في لي بومون هذا ما كان هذه باسكو عندنا اون نوسيون بعدا برك نشوفوها هذا ما كان سينو حنشوفوا اون ديتاي في لي كور الجايين ان شاء الله دوبامين نلقاوه بوكو بلوس ليفي ديالو يديرو سور على لو سيرفو مي تاني يدير نلقاو لي ريسبتور ديالو في لي مسكل ليس في لو كور لي سيستم غاسترو انتستينال هنشوفوا دوكا لا بيوشيمي دي نوروترانسميتور دونك لا بيوسينثيز نبداو بلاستيكولين لا بيوسينثيز تاع لاستيكولين دونك لاستيكولين سينثيزي باش صار سينثيز ديالو بلوتو لازمنا دو كومبوزي اللي هما لا كولين و لاسيتيل كوا دونك صرا فوالا لا سينثيز ديالو من لاسيتيل كوا ولا كولين بار لونزيم اسيتيل ترانسفيراز فوالا هاد لا رياكسيون تصرا في سيتوبلازم دونك لاسيتيل كوا كيما على بالنا سينثيزي دون لي ميتوكوندري و لا كولين est amenée de l'espace extracellulaire هذا ما كان بعد تصاعنا ستوكاج تاع لاسيتيلكولين في لي فيزيكول ديالها شاك فيزيكول تكون عندها باكاج دو 1000 حتى 50000 موليكول لا ليبراسيون a lieu sous l'effet bien sûr du potentiel هذا ما كان كي تكمل لاسيتيلكولين كيدير ليفي ديالو سور لي ريسبتور وكامل سي بون بون هادو دي نوسيون نعرفهم دايوغ من لي سيتان دونك ماحش جوارين كي يكمل لي في ديالو لاسيتيلكولين حتصالو ديغراداسيون بار لونزيم اسيتيلكولين استيراز دونك لاسيتيلكولين استيراز يدينا ديغراداسيون تاع لاسيتيلكولين اون كولين اي اسيتات اي فوالا لا بيوسينثيز دوكا نتاع لي كاتيكولامين دونك لي كاتيكولامين نبداو بريميرمون كيما نقولوا لو كومبوزي الاولاني اللي يمدلنا لي كاتيكولامين باردون c'est la tyrosine donc la tyrosine est introduite dans le nerf par un cotransport avec le sodium la tyrosine est hydrolysée en dopa donc la tyrosine تمدلنا par hydroxylation la dopa après dopa par décarboxylation تمدلنا dopamine اذا كنتو شايفين درنا جو بونس في لو دوزيام كور هضرنا على هذه قلنا هضرنا اذا كنتو شايفين على ال دوبا في la réaction de décarboxylation قلنا dopa elle va être décarboxylée en dopamine في le cytoplasme dopamine ça le stockage في les vésicules ديالو c'est bon بعد يقدر يمدلنا la dopamine est convertie par la dopamine bêta hydroxylase en présence d'ADP en noradrénaline donc dopamine يقدر يمدلنا noradrénaline par l'enzyme dopamine bêta hydroxylase la noradrénaline est transformée en adrénaline sous l'action de la phénylethanolamine N-méthyltransférase et voilà pour les schémas هادو ما يخلعوكمش شدو واش هضرنا لا تيروزين تمدنا دوبامين شدو لي زونزيم دوبامين دوبا بلوتو ديكاربوكسيلاسيون اون دوبامين الدوبامين تمدنا نورادرينالين بعد نورادرينالين مدنا لادرينالين وشدو لي زونزيم فوالا كيف لا ليبراسيون تاع لي كاتيكولامين سو ليفي دو بوتونسيال داكسيون لا نورادرينالين و لادرينالين عندهم زوج اسماء واحد اخرين حنستحقوهم بعداتك لا نورادرينالين سي norépinéphrine et l'adrénaline c'est l'épinéphrine voilà
نروحو دوكا لو ميتابوليزم. شفنا لاسيكولين كيدير ليفي ديالو واش صالو بلاسيكولين استيرازي تو صالو ديغراداسيون. دونك نشوفو الميتابوليزم دي كاتيكولامين. دونك عندنا un phénomène سموه لو phénomène de reprise ولا l'uptake. عندنا uptake 1 et uptake 2. Donc نبداو le phénomène هذا de reprise يصرى par deux enzymes اللي نسموهم la MAO اللي هي la monoamine oxydase, une enzyme mitochondriale, ou la COMT اللي هي la catéchol au méthyltransférase. حنشوفو كيفاش. دونك عندنا l'adrénaline noradrénaline. حتجيهم لاكسيون نتاع نسموه لو كومت باش تجينا سهله. لاكسيون تاع l'enzyme كومت يمد لنا une méthanéphrine ou norméthanéphrine. Donc l'adrénaline تمد لنا méthanéphrine ou le noradrénaline تمد لنا norméthanéphrine. C'est bon. Donc les deux métabolites, méthanéphrine ou norméthanéphrine, حتجيهم sous l'action de la MAO اللي هي l'enzyme هذيك تاع يمدوا لنا l'acide vanillyl mondélique. وهذا كيما نقولوا سي بون الميتابوليت الاخراني تاع l'adrénaline ou noradrénaline. سي بون. كيف الشيما ما يخلطكمش بزاف. شدوا بك عندنا ادرينالين نورادرينالين بلا كومت، ميتانيفرين نورميتانيفرين بلا ماو، l'acide vanillyl mondélique. C'est bon. Pour dopamine, la dopamine directement تمدنا acide homovanillique. Toujours par les deux enzymes هذا ما كان عندنا un autre phénomène de reprise uptake 2 pour يكون extracellulaire. Nerveuse va métaboliser la noradrénaline en faisant intervenir la COMT toujours. Dernièrement, je pense le dernier titre, organisation fonctionnelle du système nerveux autonome. Je vous les fonctions telles les deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc نبداو حنهضروا دوكا en général parce que كيما قلت لكم كاين deux cours sur sympathique, deux cours sur le parasympathique اللي vraiment حنديتايو فيهم bien. Donc pour le système sympathique كيما على بالنا c'est un accélérateur. Donc على la fonction cardiaque, donc c'est un accélérateur des différentes fonctions cardiaques. اسمهم inotrope معناتها يزيد عندنا augmentation de la contractilité. Chronotrope augmentation de la fréquence. Batmotrope, c'est augmentation de l'excitabilité. Et dromotrope, c'est l'augmentation de la conduction. Sur le muscle lisse, bon, les récepteurs alpha et des contractions. Ouais, le système sympathique, voilà, la notion, comme les récepteurs bêta, généralement, ils connaissent le poumon. Donc, le système sympathique est généralement une contraction à part les poumons ou les branches pulmonaires. Donc, il y a une contraction dans les muscles cardiaques et tout. Par contre, il y a un relâchement dans les branches pulmonaires. Donc, il y a une vasodilatation au niveau des une bronchodilatation au niveau des branches. Sinon, il y a une vasoconstriction. Pour la vasodilatation, le bêta 2, c'est juste quelques vaisseaux. Comme je vous bien le système sympathique parce que les récepteurs bêta ils connaissent beaucoup plus les poumons ou quelques vaisseaux d'autres. Sinon, les vaisseaux en général, les vaisseaux du corps, c'est les récepteurs alpha où on a une vasoconstriction. Donc, pour le sympathique, en général, on a accélération de la fonction cardiaque, vasoconstriction et bronchodilatation. C'est le système sympathique. Pour les glandes endocrines, il y a une augmentation des sécrétions. Le système parasympathique هيكون le contraire les fonctions cardiaques et respiratoires qui m'a l'appelé. Donc il y a un ralentissement des fonctions cardiaques MC par les récepteurs muscariniques parce que le parasympathique au niveau des organes le neurotransmetteur c'est l'acétylécholine. Les muscles lisses عندنا bon هنا ما هضرش على les vaisseaux عندنا les vaisseaux donc vasodilatation.
ou pour les vasodilatations ou sur les branches. Donc on a une bronchoconstriction, c'est l'inverse. Pour les muscles lisses, les organes, on a contraction de la paroi gastro-intestinale. Relâchement des sphincters gastro-intestinales. Donc le parasympathique il y a une contraction à part le relâchement généralement il y a le relâchement les muscles cardiaques ou ralentissement des muscles ralentissement des fonctions cardiaques, mais sinon l'organisme kamel généralement il y a des contractions qui m'a contraction les parois qui m'a la paroi gastro-intestinale. Les sphincters toujours ils connaissent l'inverse des parois. Il a remarqué tout le sympathique il dit contraction des sphincters, mais à la paroi il dit dilatation, il dit plutôt relâchement pardon. Dans le parasympathique il dit une contraction à les parois, mais à les sphincters le contraire, donc il dit relâchement des sphincters. Les glandes, toujours les glandes exocrines, sécrétion, donc c'est un simulateur de la sécrétion. C'est bon. Donc pour les deux systèmes, c'est l'organisation fonctionnelle générale, en général. قلت لكم حنديطايوها وتفهموها في les deux cours الجايين ان شاء الله تاع sympathique ou les deux cours الاخرين نتاع parasympathique. Donc, remarquez les deux systèmes هادو parfois تكون عندهم activité antagoniste qui m'a sur le cœur, تقدر تكون عندهم une activité complémentaire qui m'a sur les glandes salivaires sympathique qui donne la viscosité et le parasympathique qui donne la fluidité pardon. Une activité synergique l'œil au niveau du l'œil. عندنا sympathique يديرنا médriase. Donc médriase c'est dilatation نتاع les muscles sphinctériens. حنا كيما قريناها dilatation نتاع les muscles sphinctériens تقابلها يعني en même temps contraction des muscles radiales. Donc faites attention à les noms تاع les muscles. Donc sympathique, médriase, contraction des muscles radiales, parce qu'on a toujours relâchement des muscles sphinctériens. Mais des contraction des muscles radiales, parasympathique des myosis, par contraction des muscles sphinctériens. Les effets sur le système nerveux autonome, c'est un résumé à la donc il a remarqué le système sympathique, il a une accélération les fonctions cardiaques qui m'ont vasoconstriction. À part ça, il y a le relâchement, par exemple le relâchement des muscles bronchiques qui m'ont bronchodilatation, relâchement des parois, soit tube digestif, l'appareil génito-urinaire. On a une contraction qui m'ont les sphincters parce qu'on a toujours le contraire. Voilà, le parasympathique qui compte le contraire généralement il dit contraction à part qui manque un ralentissement de la fonction cardiaque ou relâchement les muscles les vaisseaux, donc vasodilatation. Sinon il dit contraction qui manque les muscles bronchiques, qui manque les parois, les sphincters toujours le contraire, donc il dit relâchement les sphincters. هادو deux schémas genre علاش سمينا برك le système sympathique كما قلنا combat ou à la fuite. On a parce que donne une activité prépare l'activité, ou le système parasympathique on a conservateur et donne restauration de l'énergie. Ou c'est bon comme on a le cours. Donc كما قلت لكم le cours هذا كان juste une introduction, c'est نفهموا en général les deux systèmes sympathique et parasympathique, mais inchallah في les cours الجايين حنديطايو في les récepteurs ديالهم, في les neurotransmetteurs, في les fonctions نتاع chaque système en détail. J'espère تكونوا فهمتوا le cours هذا très très bien, ونتلاقاو inchallah في les cours الجايين.